جميع أهل الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود، وافتح أعين بصائرنا فتحا تشرق به أنوار سرائرنا، واجمع قلوب أهل الإيمان على حفظ حقه والثبات عليه والاستمساك منه بالعروة التي ليس لها انفصام، والوقوف من ثمراته ما يجب لنا الخلود في دار السلام. اللهم اجعلنا من المحبين من المجيبين لداعيك الباذلين وسعهم وطاقتهم فيما يرضيك، وابسط فينا وفي أولادنا وأهلنا في قطرنا وجميع أقطار المسلمين نور العلم النافع بسر تشرق به المسامع من كل سامع، وتظهر بركته في جميع المجامع. تكرم علينا يا كريم وتعطف علينا يا رحيم، واهدنا في الفهم عنك والخدمة لك الصراط المستقيم. وما تحركنا فيه من نية وعمل فتقبله، وما ارتكبناه من خطأ وزلل فاغفره، وامحو الخطايا وازل العطايا، واصرف عنا جميع البلايا. وما تفضلت به على الصادقين في حبك وقربك فتفضل به علينا. اللهم ما جمعتنا به أقدارك في هذا المجلس من إخواننا المؤمنين، فابسط علينا وعليهم فيه بساط المغفرة للمذنبين والقبول للعاملين والإحسان للمسيئين والنجاة للغارقين واليقظة للغافلين والتوبة للعاصين. واصرفنا من هذا المجلس أجمعين بنيل ما أملناه وتحقيق ما رجوناه، واغفر ما جنيناه والمسامحة فيما اكتسبناه. وكما وفقتنا لسماع كلام حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاكرمنا برؤية وجهه الشريف وهو راض عنا في اليقظة والمنام وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة مع إخواني من النبيين والمرسلين وصالح عباد الله الصالحين. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابات، ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات. وخذ بيدي سلطاننا سلطان الإسلام، وانصره على من عاداه من الكفرة اللئام، وشتت شملة أعاديه واصرف عنه يؤذيه. والحمد لله رب العالمين. إلهنا لو أردت إهاننا لم تهدنا، ولو أردت فضيحتنا لم تسترنا، فتمم اللهم ما به بدأتنا، ولا تسلبنا ما به أكرمتنا. إلهنا عرفتنا بربوبيتك وأغرقتنا في بحار نعمتك، ودعوتنا إلى دار قدسك ونعمتنا بذكرك وأنسك. إلهنا إن ظلمة ظلمنا إلى أنفسنا قد عمت، وبحار الغفلة على قلوبنا قد طمت، فالعجز شامل والحصر حاصل والتسليم أسلم، وأنت بالحال أعلم. إلهنا ما عصيناك جهلا بعقابك، ولا تعرضا لعذابك، ولا استخفافا بنظرك، ولكن سولت لنا أنفسنا وعانتنا شقوتنا، وغرنا سترك علينا، واطمعنا في عفوك بالركبنا. فالآن من عذابك من يستنقذنا، وبحبل من نعتصم إن أنت قطعت حبلك عنا، وخجلتنا من الوقوف غدا بين يديك، وفضيحتنا إذا عرضت أعمالنا القبيحة عليك. اللهم اغفر ما علمت ولا تهتك ما سترت. إلهنا إن كنا قد عصيناك بجهل فقد دعوناك بعقل، حيث علمنا أن لنا ربا يغفر ولا يبالي.
إلهنا أنت أعلم بالحال والشكوى وأنت قادر على كشف البلوى. اللهم يا من سترت الزلات وغفرت السيئات أجرنا من مكرك ووفقنا لشكرك. إلهنا أتحرق بالنار وجها كان لك مصليا ولسانا كان لك ذاكرا وداعيا لا بالذي دلنا عليك ورغبنا فيما لديك وأمرنا بالخضوع بين يديك وهو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم أنبياء سيد وأصفياء أن حقه علينا أعظم الحقوق بعد حقك كما أن منزلته أشرف منازل خلقك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا وأنت ثقتنا ورجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا من بلية قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا عن الخطايا فلم يفضحنا. نسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ديننا بدنيانا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما عنه غبنا فيما حضرنا يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. هب لنا ما لا يضرك واغفر لنا ما لا ينفعك. يا إلهنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك الشكر على العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصل وسلم يا رب على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين وارحم عبادا غرهم طول إمهالك واطمعهم كثرة إفضالك ودلوا لعزك وجلالك ومدوا كفهم لطلب يدك لم يصلوا إلى ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفائدة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأصحاب رسول الله أنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رؤوس الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف جميع أولاده وسيدنا الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف جميع ساداتنا على بعلوي محبهم. ثم إلى سيدنا فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وجميع من ساداتنا على بعلم وصولهم وفروهم ومحبهم وأولياء الكون أجمعين. ثم إلى أرواح إمام المحدثين وحافظ سنة سيد المرسلين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وكافة الأئمة المحدثين والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى أرواح الحبيب علوي بن محمد بن هاشم والمالك إبراهيم ولنا إسحاق وجميع أولياء هذه البلدة ومن شيخ هذه الجهة وأصولهم وفرهم. ثم إلى أرواح الحبيب هادي بن عبد الله الهدار الحبيب محمد بن عقيل وعبود الحبيب عبد الله بن عبد القادر السقاف حسن بن عبد القادر السقاف. ثم إلى الحبيب هاشم بن عبد الله بن عبد القادر السقاف وأصولهم فرهم. ثم جميع شيخ هذه الجهة وأصولهم فرهم. ثم إلى سيد الوالد محمد صلى الله عليه وسلم والوالد صفية بن عبد الرحمن النمر وأصولهم وفرهم. ثم إلى من ساعد في هذا المجلس ووالدنا وآبائهم وإخوانهم من الأنبياء والدهم ووصولهم وفرهم. ثم إلى أرواح مشايخهم مشايخ هذه الجهة ووصولهم وفرهم. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم يا حاضرون خاصة أموات المسلمين عامة أن الله يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا
ولأزواجنا وأولادنا جميع أحبابنا وقراباتنا وأهل قوتنا ووالدينا وجميع المسلمين جميع الذنوب ويسر العيوب ويسر قدر المطلوب ويفرج على كل مكروب ويكفينا شر الطاغين والباغين والحاسدين والمودين ويكفينا شر المصائب الدنيا والدين كن يعز الإسلام والمسلمين ويعلي كلمة الدين ويصلح ذات بينهم القائمين في هذا المقام ومن ساعدهم ومن جاء منهم ومن جاء منه خير أن الله يغفر حظهم من هذا الخير العميم بجاه النبي الكريم ويجمل أحوالهم ويوزع عطاياهم ويشفي مرضاهم ويبلغهم أعمالهم من الخيرات الدنيا والآخرة ويزيدهم من فضله ويوفقهم الخير ويجعلهم من أهله وعلى نية كل طالب من حضر هذا المجلس الحميد واستظل بظله المديد أن الله يبلغ كل سؤاله معمولها لم يرض الله ورسوله ويعم جميع أمة سيدنا محمد بعفوه وغفرانه ويسبل عليهم كتف ستره وأمان بجاه النبي وآل النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا أوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه وردا. يا ربي صل على محمد وفي المعادي واصرف وردا. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا وله انتقى من خلقه ومجدا ولم يعذب مثل طه أحدا. فالحمد لله الذي من به فبه ابتلينا وحوينا سددا. أرسله فينا برحمته التي أذمت فحزن مترلا متفردا. اختاره فهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسنى غدا. وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا. ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دأبا سرمدا. يا رب صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهدي مقتدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا إمام الروس يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا إمام الروس يا سندي أنت باب الله مقبل في دنياي وآخرتي. الله يا رسول الله خذ بيدي. قسما بالناس بحين هوام المعافى والسكيم سوى فكلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أبو آدم لنا تكريمة به ولو الملائك ربنا قد أسجد صلى الله عليه. وعلى قوائم العرش رئيس مع محمد مع الإله فبان رتبة أحمد صلى الله عليه. وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا صلى الله عليه. ولم يزل متنكلا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا صلى الله عليه. والله يقلعه بعين عناية حتى تلقاه أبو قد مجدا صلى الله عليه. عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا صلى الله عليه. ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آية تسمو سددا صلى الله عليه. إلا سعود وضجت الأملاك عند الودع بتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرز الشمس الهدى فبدأ قطيع السر مكحولا ومختونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wali nasta'inu ala mudhiyati. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khutamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil amma ba'du. Hadratil mukarramin, para habaib, para kiai, para ustadz, para guru-guru ngaji, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya bila kita dengarkan bersama qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh santri sekaligus siswa SMP Unggulan Balidatus Siddiq. Kepada yang bertugas disilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya atas nama pengasuh Pondok Pesantren Baldatus Siddiq sekaligus atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kampung Baru, masyarakat yang ada di Bulusan, Barat, Tengah, Galalang, Dharmayudo, Kerajaan. Mengucapkan banyak terima kasih kepada jenengan semuanya yang telah berpartisipasi ikut serta dalam menyukseskan acara pada malam hari ini, dan pengasuh hanya bisa berdoa kepada jenengan semuanya yang telah menyumbangkan hartanya. Mudah-mudahan seluruhnya dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rizki yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan putra-putrinya mudah-mudahan juga berdoa, mudah-mudahan jadikan putra-putri yang sukses di dunia dan di akhirat. Dan kepada jemaah juga kami ucapkan banyak terima kasih, baik yang dari Kecamatan Wongsorjo, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Banyuwangi. Terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf apabila di sana sini terdapat sesuatu yang kurang berkenan di hati jenengan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur, taatilah wa rasulihi, selalu dan selalu mengikuti acara yang diadakan ini. Untuk acara berikutnya yaitu Maidatul Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh guru yaitu Al-Mukarram Al-Habib Soleh Ali Zainal Abidin Al-Muhdar. Kepada beliau disilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده
اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بالقلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الآية. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من ترك الصلاة منه ذمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، العظام wahai hadirin al-kiram, para habaib, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, terutama kepada pengasuh pondok pesantren Baldatus Siddiq Sunniyah Salafiyah Baldatus Siddiq As-Sayyid Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Umar bin Jindan, dan kesemuanya Dewan As yang berada di pesantren. Panjatan puja-puji syukur kepada Allah mengumpulkan kita di malam hari ini, perkumpulan yang nikmat, perkumpulan yang penuh insya-Allah dengan keberkahan, perkumpulan di mana kita menyebut-nyebut manusia termulia baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semenjak sore tadi rangkaian acara diawali dengan pembacaan Hadrah Syekh Abi Bakar bin Salim, kemudian dilanjutkan dengan Khatmul Bukhari, menghatamkan kitab Al-Bukhari, dan sampai sekarang, dan insya-Allah akan ditutup dengan salat Isya berjamaah. Semoga pertemuan di malam hari ini menjadi pertemuan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rangkaian acara di sore sampai malam hari ini yaitu pembacaan Al-Kitab Bukhari, Al-Bukhari. Salah satu kitab, para hadirin, para rawuh, bapak, saudara, nggih. Kitab kebiasaan salafus saleh yang mereka baca secara khusus di bulan Rajab, yang mereka khatamkan. Kitab Al-Bukhari ini sebanyak 4 jilid. Satu jilid tebalnya seperti Al-Quran. Di bulan Rajab dikhatamkan. Kitab Al-Bukhari adalah kitab kedua yang menjadi pegangan dan pedoman umat Islam setelah Al-Quranul Karim. Setelah nomor 2 kitab adalah Al-Kitab Al-Bukhari. Kitab Al-Bukhari disusun oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn Al-Bardizbah Al-Bukhari. Beliau salah seorang yang tinggal di kota Bukhara. Bukhara ini di Uzbekistan sekarang. Uzbekistan ini tetangganya Kazakhstan, Turkmenistan, Afghanistan. Beliau dilahirkan di tahun 194 Hijriah pada hari Jumat setelah pelaksanaan salat Jumat. Dan beliau terlahir dalam keadaan ayahandanya sudah wafat, beliau yatim. Sehingga diceritakan semenjak kecil Imam Bukhari ini para hadirin, para beliau ini punya selalu berdoa kepada semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan suatu saat datanglah pengkabulan doa ibundanya Imam Bukhari, diawali dengan ibundanya mimpi Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabi sallallahu wassalam. Ibunda berjumpa Nabi Ibrahim. Dalam mimpi tersebut wajah kedua mata Imam Bukhari yang masih kecil diusap oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim berkata kepada ibundanya, kepada ibunda Imam Bukhari, saya telah mengusap kedua matanya. Dan ternyata setelah bangun ditemukan putranya sudah kembali sehat, bisa melihat seperti normal kembali. Dari itu kemudian belajar dan menjadi orang yang sangat istimewa. Dikatakan beliau imamul muhaddithin. Beliau pemimpinnya ulama hadis Al-Imam Al-Bukhari. Beliau wafat di tahun 256 Hijriah. Bayangkan para hadirin, lahir di tahun 194 Hijriah. 194 setelah hijrahnya Nabi. Berarti 184 tahun setelah kewafatan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Jadi jaraknya sangat dekat sama kanjeng Nabi Muhammad. Beliau wafat di tahun 256 Hijriah. Wafatnya juga di kota Bukhara. Bahkan diceritakan ketika kewafatan Imam Al-Bukhari, setelah beliau disolati dan diletakkan di liang lahat, setelah dikubur, terjadi karamah yang Allah berikan. Kuburan beliau muncul aroma wangi dari kuburan beliau sampai beberapa waktu lamanya. Orang-orang terus berziarah dan sampai sekarang menjadi salah satu tujuan wisata religi dari panjenengan mungkin yang kepingin tahu di kota Bukhara, Uzbekistan. Diceritakan oleh Al-Imam At-Tawawi, seorang minas salihin. Beliau bercerita, suatu hari saya bermimpi berjumpa baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak sendiri, Nabi dibarengi oleh beberapa sahabat beliau. Nabi dengan beberapa sahabat beliau tersebut ada di satu tempat sedang berdiri. Seperti menunggu-nunggu yang ditunggu. Dalam mimpinya Al-Imam Abdul Wahid berjumpa dengan Nabi Muhammad, kemudian menghaturkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dijawab salam beliau oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dalam mimpinya tanya sama Nabi Muhammad SAW, ma wugufuka ya Rasulullah. Nabi, ada apa panjenengan kau ada di sini? Apa jawaban baginda besar Nabi Muhammad SAW? Saya menunggu antadhiru Muhammad bin Ismail. Saya menunggu Muhammad bin Ismail. Saya menunggu Al-Imam. Dari tidur, beberapa hari setelah mimpi tersebut, barulah Imam Abdul Wahid mendengar kabar bahwasannya Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari telah wafat, telah meninggal dunia. Setelah beberapa hari. Ya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kabar, sekarang tersebar sudah. Tidak macam-macam sekarang ini. Terjadi sekarang, seketika juga tersebar ke seantero dunia. Tapi zaman dulu para hadirin yang dimuliakan Allah, setelah beberapa hari baru dengar kabar Imam Bukhari wafat. Imam Abdul Wahid cerita yang mimpi Nabi, yang tanya sama Nabi ada apa, Nabi kok berdiri sama sahabatnya. Nabi menjawab nunggu Imam Bukhari. Terus dihitung-hitung sama Imam Abdul Wahid ini. Dari mimpinya ke kabar berita wafatnya Imam Bukhari. Ternyata dihitung-hitung, dikira-kira mimpinya bertepatan dengan wafatnya Imam Al-Bukhari. Bagaimana? Menunjukkan keistimewaan Imam Al-Bukhari yang sangat dicintai baginda besar Nabi Muhammad SAW.
dan wafatnya ditunggu oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang nggih para hadirin para orang-orang saleh nggih. Orang-orang yang bahkan berjuang menghidupkan ajaran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku para hadirin para kalau sudah wafat, kalau sudah ruhnya dicabut oleh malaikat, disambut oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum detik-detik kewafatannya, Nabi Muhammad SAW. Ala wal khatim bil husna, idha hana hinul ghargharah, ala yahdur habibullah, taha fil wujuhil musfirah, ala la zalat arwah, wal ashbah buh minna mustabshirah, katanya al-imam Al-Habib Sayyidil Jad Muhammad bin Ahmad Al-Mihdar. Kalau sudah orang-orang baik, dan beliau berharap juga dan mengajarkan kepada anak cucunya bercintanya untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti tatkala sampai di penghujung umur Allah tutup dengan husnul khatimah. Dan di saat itu Nabi datang untuk menjemput dan menuntun ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperoleh oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Sehingga beliau, kitab beliau Al-Bukhari menjadi kitab pegangan umat Islam setelah Al-Quran, yang dibaca oleh para ulama-ulama di segala tempat di atas bumi ini. Wabil khusus di bulan Rajab. Di sini dilaksanakan di Banyuwangi, di Pasuruan, di Bondowoso, di Surabaya, di Semarang, di Solo. Kalau panjenengan lihat di YouTube itu ada setiap hari live streamingnya di Solo itu. Di Pekalongan terus dibaca, dihatamkan. Karena istimewa para hadirin dimuliakan Allah. Kewaan membaca hatamkan kitab Sahih Al-Bukhari tersebut. Okay. Sudah jangan diragukan lagi bagaimana tidak isi kitabnya ucapannya baginda besar Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau dalam bab hadis itu kan macam-macam levelnya para hadirin. Ada level tertinggi, ada level nomor 2, ada level nomor 3. Okay. Setelah itu sudah 3 level. Level pertama hadis sahih. Level kedua hadis hasan. Level ketiga hadis dhaif. Yang lainnya hadis maudhu, itu bukan sabdanya Nabi. Hadis sahih, dan seluruh hadis-hadis yang ada di kitab Al-Bukhari semuanya hadis sahih. Semuanya hadis sahih. Diceritakan Imam Al-Bukhari menyusun kitab tersebut selama 16 tahun. 16 tahun beliau karang. Dan beliau caranya, cara dapatnya perhatian para wah, itu langsung didatangi siapa yang pernah mendengar hadis tersebut. Datang beliau, ada dengar orang saleh, orang alim mendengar hadis Nabi Muhammad SAW yang dia dengar langsung dari gurunya, dari sahabat, dari Nabi Muhammad SAW. Saya kan baca hadis dari kitab. Panjenengan dengar hadis yang disampaikan yang dari kitab, tapi beliau bukan. Beliau itu hadis yang beliau tulis di kitab itu dengar langsung dari orang, yang orang tersebut dengar dari orang lagi, dengar dari sahabat Nabi, dari Nabi Muhammad SAW. Itu namanya mata rantai. Sembarangan Imam Bukhari itu. Bukan seperti dari panjangan langsung share langsung. Bener ndak embo wis, nanti urusan belakang nanti itu. Hoak ndak apa-apa wis. Akhirnya podo takut dengan Toyota Corolla ini. Nggih. Beliau enggak. Bahkan disebutkan dari kehati-hatian Al-Imam Al-Bukhari, beliau mendengar ada satu orang alim punya riwayat hadis, punya riwayat hadis yang dia dari
fulan dari fulan, fulan dari sahabat, sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Dengar ada orang seperti itu, didatangi beliau. Didatangi Imam Bukhari. Ratusan kilo ditempuh oleh beliau. Jadi ini kelilingan tok ini. Jalan. Tawar. Tidak ada Toyota Ribbon. Tidak ada Honda Vario. Kendaraan seada-adanya. Setiap waktunya seperti itu. Tidak cukup di situ. Datang sampai ke orang tersebut. Dilihat dulu orangnya. Dilihat dulu bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya, bagaimana taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amanahnya orang tersebut. Tidak sembarangan tulis saja Imam Bukhari. Bahkan diceritakan oleh para ulama, Al-Imam Al-Bukhari, kalau terus datang ke seorang yang punya riwayat hadis tersebut, datang terus dilihat. Pernah satu waktu Imam Bukhari datang ke satu orang saleh yang punya hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dilihat ngasih makan unta. Ngasih makan unta. Itu dilihat sama Imam Bukhari dari jauh. Itu makanannya unta. Didekatkan ke mulutnya unta. Untanya mau mangap, ditarik lagi. Didekatkan lagi, mau mangap, ditarik lagi. Dilihat sama Imam Bukhari. Ternyata beliau memutuskan pulang. Mau suwan wurung. Kenapa? Dia ada amanah. Dia ngelama sama unta. Kan kemungkinan besar ngelama juga sama hadis Nabi Muhammad SAW. Tak mau nerima pulang beliau. Bagaimana berita benar-benar dijaga. Benar apa enggak? Ini yang perlu saya panjangan belajar ini. Wabil khusus tanggung jawab saya panjangan dengan ini. Smartphone ini. Dengan smartphone ini tanggung jawab ini. Jangan sar-sar. Enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu sengaja untuk nakut-nakuti masyarakat, sengaja menakut-nakuti saudara Islam. Ini awas, tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu beliau. Kalau memang dilihat orang yang mau diambil hadisnya oleh Imam Bukhari, ini orang yang sudah pas, tidak langsung ditulis para hadirin, tidak langsung ditulis. Apa yang beliau lakukan? Salat istikharah 2 rakaat. Salat istikharah 2 rakaat sampai mimpi Nabi Muhammad SAW. Baru ditulis. Dan di kitab Al-Bukhari itu ada sekitar 6.000 hadis. Itu semuanya sudah salat sunnah 2 rakaat, sudah mimpi Nabi Muhammad. Hingga luar biasa fanatiknya para salafun saleh, luar biasa pegangannya guru-guru kita yang sepuh-sepuh itu sama kitab Al-Bukhari. Karena beliau bukan orang biasa. Sehingga dikatakan oleh seorang alim yang bernama Ibn Abi Jamrah. Seorang alim minas salihin, minal awliyaillah. Beliau berkata, saya berjumpa dengan satu orang wali juga. Tersebut berkata, saya berjumpa dengan wali. Beliau mengatakan, inna sahih al-Bukhari ma guri'a fi shiddatin illa furrijat wala kabin faghariqat. Sesungguhnya kitab Sahih al-Bukhari ketika dibaca dalam keadaan genting, ketika dibaca dalam keadaan kesusahan, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dan inilah yang diniatkan oleh Habib Saleh bin Jindan dan santri-santri yang membaca. Semoga diparingi selamat Banyuwangi. Semoga diparingi selamat Indonesia. Semoga Toyota Coronanya cepat minggir ini. Dan semua penyakit. Tidak tahu kok saya panjangan kok takut sama corona saja. Padahal banyak penyakit-penyakit yang medeni. Kok tidak takut saya panjangan, heran. Sama corona ini takut. Allahu a'lam bissawab. Ini rahasia kehidupan, ceritanya urip ini. Wala rukiba, dan disebutkan apabila kitab Sahihul Bukhari dibawa
di satu kendaraan, perahu, kapal, feri, tidak mungkin tenggelam. Ini teman-teman muncar nih bagian nelayan-nelayan. Biar selamat bawa kitab Sahih Bukhari taruh di perahunya itu. Diwoco tapi. Oke, bulusan-bulusan ketapang ini. Ini banyak nelayan ini. Seperti itu. Dan beliau dikatakan Al-Imam Al-Bukhari mujabud da'wah. Kalau doa diijabah oleh Allah SWT. Dan disebutkan Al-Imam Bukhari mendoakan orang yang membaca kitab beliau As-Sahih Al-Bukhari. Semoga kita termasuk orang-orang yang doakan Imam Bukhari. Sehingga dikatakan juga di antara keistimewaan membaca dan mendengarkan kitab Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Zahabi beliau berkata dalam sebuah risalah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Al-Attas Pekalongan. Okay. Beliau menulis risalah, beliau mengutip makalah ucapan Al-Imam Al-Zahabi. Al-Imam Al-Zahabi berkata, "Lau raha walau min alfi farsakhin li sama'i Sahih Al-Bukhari ma dha'at rihlatuh." Seandainya satu orang untuk hanya mendengarkan Sahih Al-Bukhari, datang untuk mendengarkan pembacaan kitab Sahih Bukhari, walaupun dia datang dari jarak 1000 farsakh. Satu farsakh 40 km. Dua farsakh 80 km. 40 kali 1000. 40.000 km. Datang untuk mendengarkan kitab Sahih Bukhari, apa kata beliau? Tidak akan sia-sia perjalanannya. Akan dibalas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Al-Habsyi, penyusun kitab Simtud Durar, Maulid Habsyi, Al-Habib Ali beliau mengatakan, "Qira'atuna Sahih Al-Bukhari tuharriku salasilar rahmah," kata beliau. Kita baca Sahih Al-Bukhari dan sampai sekarang di Solo diteruskan dibaca Sahih Al-Bukhari sampai sekarang. Khatamnya Senin besok. Ya bisa lihat. Senin terakhir khatamnya. Mungkin yang mau berangkat panjenengan tumut saya. Okay. Senin pagi itu khatamnya di Solo setiap tahun. Membaca kitab Sahih Al-Bukhari itu bisa menggerakkan rantai rahmatnya Allah SWT untuk turun ke tempat pembacaan tersebut. Digoyang itu rahmat sama bacaan As-Sahih Al-Bukhari. Dan yang terakhir daripada keistimewaan membaca kitab Sahih Al-Bukhari, dan juga kenapa kok dibaca banyak oleh salafun salih di bulan Rajab. Okay? Disebutkan oleh Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Hadi As-Saggaf yang beliau ada di kota Siwun, yang beliau merupakan guru daripada Sayyidil Jad Al-Habib Hadi bin Abdullah Haddar. Okay? Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf Siwun, beliau mengatakan min jumlati ta'zimi hurumatillah qira'atu Sahih Al-Bukhari fi Rajab. Termasuk mengagungkan kemuliaan kehormatan Allah yang saya panjenengan diperintahkan untuk memuliakan bulan-bulan mulia, di antaranya bulan Rajab yang saya panjenengan ada sekarang di akhir Rajab ini sudah. Malam 26 gitu. 26. Besok malam, betul ya? Besok malam 27. Oke, sekarang 26 Rajab. Termasuk pengagungan kehormatan Allah dalam rangka menghormat bulan Rajab, membaca kitab Sahih Al-Bukhari di bulan Rajab. Wa man qama bihaqqillah fi syahri Rajab waffaqahu Allah lil-qiyam bihaqqihi fi Sya'ban. Dan Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf mengatakan, siapa orang yang diberikan kekuatan oleh Allah bisa menghormat bulan Rajab, di antaranya dengan membaca Sahih Al-Bukhari, maka Allah akan berikan kekuatan bisa menghormat Allah nanti di bulan Sya'ban. Ini ada makna yang rahasia. Orang yang menghormat bulan Rajab, insya Allah dipanjangkan umurnya sampai bulan Sya'ban. Wa man waffaqahu lil qiyamati fi Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmatillah fi Ramadan. Dan siapa yang Allah berikan kekuatan bisa menghormat keagungan Allah di bulan Sya'ban,
Allah akan berikan kekuatan untuk bisa menghormat Allah di bulan Ramadan. Dan ada keterangan di keterangan yang lain, waman waffaqa li hurmati Ramadan, waman yu'azzim Ramadan, hafizahullah min Ramadan ila Ramadan wa ballaghahu ma ballagha ahlul mahabbat wal irfan. Dan siapa yang nanti menghormat bulan Ramadan, maka Allah akan jaga dia Ramadan tahun ini sampai Ramadan akan datang. Dijaga imannya, dijaga badannya, dijaga keluarganya, dijaga pekerjaannya, dijaga seluruh yang berhubungan dengan dia, dan Allah akan menyampaikan dia ke derajat yang tinggi sebagaimana orang-orang yang Allah angkat derajatnya menjadi tinggi dan mulia di hadapan Allah Subhanahu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dari kisah singkat daripada Al-Imam Al-Bukhari, penyusun kitab Al-Bukhari, yang mana bersama Saleh bin Umar bin untuk memulai dan membaca kitab Sahih Bukhari di bulan Rajab di Banyuwangi, dan juga di tempat-tempat lain di pondoknya Habib Hashim juga kita baca juga, dibaca juga Al-Bukhari. Semoga dengan harapan mendapatkan keberkahan Al-Imam Al-Bukhari, dan tentunya yang lebih utama lagi mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat lagi yang kita harapkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Allah muliakan kita, Allah selamatkan kita, Allah bahagiakan kita, Allah senangkan kita, bersambung sampai mendapatkan ridha, berkumpul baginda besar Nabi Muhammad SAW dan keluarga kita orang-orang saleh hidup bergelimang nikmat selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rahmanir Rahim. Sekian, semoga bermanfaat. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub wa la minhu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu عليك نحيا وعليك نموت عليه إن شاء الله تعالى من العاملين الذين لا يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أعضائنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيق واستجب دعائنا بنور رحمتك. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمن ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإبادة ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب
ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام استغفر الله العظيم اللهم إنا أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تعلها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وصنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوب تكبر ولا أتب ولا فساد إنك سميع قريب اللهم احينا على الإسلام والسنة وامتنا على الإيمان والتوبة اللهم بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت محمود يا رب اللهم بحق علي وأنت أعلى يا رب اللهم بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض اللهم بحق الحسن والحسين وأنت محسن اللهم بحق شيخ عبد القادر جيلاني وأنت معبود على كل شيء قدير وبالإجابة كل داء جدير اللهم بحق جبريل وأنت جابر القلوب منكسرة اللهم بلغ الآمال في جميع الأحوال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله